বছর যাবৎ বিজেপিতে ছিলাম, কোনো কিছু সুবিধা পাইছি না। এখন আমরা ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করছি। 53 পরিবারে 211 জন, 53 পরিবারে 211 জন 211 জন ভোটার। আমরা সবাই ত্রিপুরা মাতার। কমিউনিস্ট পার্টি করতাম। দীর্ঘদিন করার পরে আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না যে বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিএমের হার এবং ত্রিপুরামাতার জয়। এই কারণে আমি ত্রিপুরামাতারে ভালোবাসি। এখন ত্রিপুরামাতাকে আমি আসলাম বাড়ি থেকে 5 মিনিট সঙ্গে নিয়ে আজকে এই ত্রিপুরামাতাকে জয়েন করি। আমি আসলাম বিজেপির ওয়াই জেলা এবিসি মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট। Belai hambai tini jotono sini tini kaisa joining program hangkai duita village committee ni kaisa hangkai Asram Bari village committee te kaisa hangkai Korangisora West Korangisora ni duita bisinuti tini kaisa joining program da angkula sanai sini Asram Bari ni Asram Bari wo 12 family ni 41 voter BJP ni CPIM party ni yakarei borok sini tini ত্রিপুরা পার্টি থানজা বদল বরক ভাই চিনি বানারম ভাইয়া দাই আমি ইয়াগুলো ওয়েস্ট করনি সোনানি গাই 53 ফ্যামিলিনি 211 ভোটার তিনি চিনি ত্রিপুরা ভাই বরক জয়েন খাবেগা বরক বিজেপি তে সিপিএম পার্টি ইয়াকারই বরক তিনি জয়েন খাবেগা जों बरक न आं स्पेशली नांहला आश्रम बारिनि बोबाग्रानि चंजा खरकसेन दिसिंगा आं तिनि बरक लामसुक सको एसिनि थानजानि मालुआ जों बरक लामसुक सको बंनि नाहारमुं जों बरक ककनो साइमानका बंनि फुक्ति जों खानाका 2021 बरक तिनि जे फाइनेरो 2021 बरक CPIM आबाखायनो BJP नो बडिखा 2023 बाहायनो CPIM ते BJP नो बडिखा इवेन 2026 जे लाइक एक मास सिगां जे इलेक्शन थामनि ओ जराव बरो हामो हायनो BJP ते CPIM पार्टी नो बडिखा बडि माने यागुलो आबो बरक साइमानका मो आश्रम बारि हाई एरिया वो कोन दिनो फनो BJP नो बडि होइबो टिप्रा CPIM पार्टी नो बडि होइबो कोन दिनो फनो जिति माया जिति माने गे बरो निको गोसुन खलाका 21 टिप्रा मथनो जितिबो 23 टिप्रा मथनो जितिबो 26 टिप्रा मथनो जितिबो आबन बागै बरो वानसुका ताबुक मो आश्रम बारिवो जों काहानका जदि सिन आश्रम बारि न स्पेशल आश्रम बारिवो सिनि बन बाजार आश्रम बारि ते कोरंगी ओ तीनटा बिसिवो सिनि टिप्रासा नং टिप्रासा जत मिस कालसार दङ आ जागाव हंगाय बिसिरबाग न जों टिप्रा मथरक लिड खालामनाया आ जागाव अनेक जागाव BJP रक लिड थायो बा CPM रक लिड थायो आमा हायनो दङ किन्तु तिनी जे बराबरा फाइमानि यागुलो जों खाखायो बसकांगो जिनि जे विलेज कमिटि जे इलेक्शन होनो थाय दङ ओ जरारगो जों जिरो खायखिबनाय BJP जिरो CPM जिरो जत बेबांनो टिप्रा मथा सिमिनो नाय जों आबो खाखायो गाय बेलायखाय तिनि जों बंनो लामसुगै जों बेलायखाय सिनि खातम थका कारण गाय बरक जरानि सिगांनो बरक याप्रि सेका सिनि थानजन मारियो आबन बागै सिनि नांगनि बसिनि बदिगार दङ टिप्रा मथा फाइजा टिप्रा मथा थामने यागुलो तिनि जों मबो खानाका बासा BJP खायनाय बा CPM खायनाय बरनो कासुय दङ ता थांगि आजा थांनाय ताम मानाय ताम सकनाय आमादै साइबो नंनि बर कासुका आबनो बर बंनि क खानाय ओइ तिनि जतनो बंनि ककनो काइसा खुनजोबो खानाय ओइ ते खानजा खुनजोबो अंखरि ओइ तिनि बर सिनि टिप्रा मथा फाइ सबै आबन बागै जों ता बुसकांगो जे कुनो सुबिदा फाइमेना जे कुनो सामुहुनि फाइपनो जों जतनो बर इकुवेल खाय बागलाय सामुहुनि खायनाय जों नायो मो टिप्रावो जों जतनो काहाम काय सुस्थ सिंखल एकदम काहाम जों गभर्नेन्स चालुनो जोंबो स्पेशली सिनि टिटिरि एसिएनिरि आन्दानि जत सिनि गामिनि जनसाधारण दबाय खाखायो मो हायखायनो जदि जों जतनो माने आमो हाय BJP CPM पार्टी याखरे जदि टिप्रा मथो फाइसु बाय थांगाय जों तेबो काहामखाय माने नै जों वानसुगै आबन दिनि नाहारनो सामफ्राय तिनि सि मो जोंनि प्रग्राम फाइसु बायदा तिनि फनि जुनाल चेयरमेन सिनि बर मोना ता बिसु सिनि आश्रम बारिनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बर मोना सुबोलचि कमिटि WFनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि बर मोनांजुक मेडाम बिनामाला सिनि मेडाम कुसुमति टिप्रासा सिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सिनि बर मोना ता त्रिथि এই যত সিনি নির্মল সং সিনি রাহেল চন্দ্র বমি তুই মানে বিসিং
তিনি সিনি অরুণ চন্দ্র বনি তুই মান বিসিং দিন তিনি মো প্রোগ্রাম না খাইমাকা প্রোগ্রাম বেলাই না সাকসেস হকা মো হাইকাইন জরানি সিগাং যদি ওয়ান সুকে বুঝিওই যে উনি পাতি খাই থনে রাখবো বড় বইয়া প্লি সেই খাই গায় যতন বাগানে কাহামনাই তুমি যত বাগানে কাহামগাই সামনে খাই মানে আবদি কিন হারাইনো তিনি মো জয়নিং প্রোগ্রাম আসুন যতন হবাই